बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज दोस्तों, रमजान मुबारक की नूरानी फजाओं में आज 4 रमजान मुबारक का बाबरकत दिन तुलू हो चुका है। ये वो लम्हात हैं जब रहमत आसमानों से बरस रही है, दुआएं कबूल हो रही हैं और रिज्क में बरकत के दरवाजे खुल रहे हैं। मेरे अजीज भाइयों, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, इसलिए आज के दिन हम ये नीयत करें कि इबादत के साथ साथ अपने कारोबार में भी दयानत, सब्र और हिकमत को अपनाएं। अल्लाह ताला हमारे रिज्क में इजाफा फरमाए, हमारे घरों में सुकून अता फरमाए और हमें इस मुकद्दस महीने की हकीकी बरकतें नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। और अब वक्त हो चुका है, सीधा रुख करेंगे पंजाब की मंडियों की तरफ, क्योंकि आज गल्ला मंडियों में खामोशी नहीं बल्कि जबरदस्त हलचल है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करेंगे आज की टॉप हेडलाइन से। गल्ला मंडी हबीबाबाद में नई सरसों की आमद बढ़ गई और रेट्स धड़ाधड़ नीचे गिरना शुरू, खरीदार भी डर गया। मुंजी मार्केट में बेहतरी और मार्केट मजबूती के साथ गर्मजोशी दिखा रही है। गंदम मार्केट में प्रेशर, मार्केट्स रेट्स नीचे। मक्की में एक बार फिर बेहतरी बनती हुई नजर आएगी। तेल मार्केट एक जगह पर ठहर गई, गाहक मोहतात हो गया। और इसके बाद गुड़ की बारी आएगी तो गुड़ में जबरदस्त मंदा और शक्कर को भी गुड़ ले डूबा। मार्केट में मंदी का राज। बाजरा और ज्वार में तेजी बरकरार, जबकि कपास की मार्केट भी बेहतर रिजल्ट दे रही है। जी हाँ अजीज दोस्तों, आज की अपडेट होगी इंतहाई अहम और जबरदस्त। कहीं मत जाइएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत और आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक हम सब के रिज्क में, सेहत में और कारोबार में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बात करते हैं तफसील के साथ। आज तारीख है 22 फरवरी 2026, दिन है इतवार का। मैं हूं चौधरी जाद हुसैन, गल्ला मंडी हबीबाबाद, तहसील पत्तों की, पंजाब से, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अली एग्रो, जहां हर खबर पक्की खबर, वो भी सबसे पहले। तो चलिए आज की अपडेट में हम सबसे पहले बात करेंगे गल्ला मंडी हबीबाबाद और पंजाब की बड़ी गल्ला मंडियों से नई सरसों की आमद और रेट्स के हवाले से। गल्ला मंडी हबीबाबाद में नई सरसों की भरपूर आमद देखने में आई। मंडियां माल से भर गईं और इसी रफ्तार से रेट्स पर भी प्रेशर बढ़ रहा है। आज रेट्स की बात करेंगे तो टॉप क्लास वीआईपी काला माल खुशक और 7,000 से लेके 7,050 रुपए और 7,100 रुपए तक सीधा चलने वाला माल गल्ला मंडी हबीबाबाद में सेल हुआ। जबकि अच्छा क्वालिटी माल 6,700 रुपए से लेके 6,800, 6,850 और 6,900 रुपए तक माल फरोख्त हुए। इसी तरह बात करेंगे दरमियाने माल की तो 6,500 रुपए से लेके 6,600 रुपए तक, और गीले माल की मार्केट 5,500 रुपए से लेके 6,100, 6,200 रुपए तक क्वालिटी और मॉइस्चर के लिहाज से गला मंडी हबीबाबाद में सरसों की मार्केट में काम हुआ। सरसों की अराइवल दिन ब दिन बढ़ रही है और रेट्स धड़ाधड़ नीचे आ रही हैं। और अब मंडी के बेहतरीन लोगों का कहना है कि सरसों की मार्केट 6,000 से भी नीचे गिरने के इम्कानात नजर आ रहे हैं। लिहाजा एहतियात कीजिएगा, कुछ भी हो सकता है, छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान कर सकती है। एहतियात में ही सबसे बड़ी बेहतरी आएगी। चलिए बात करते हैं मुंजी की मार्केट के हवाले से। तो आज गला मंडी पंजाब में मुंजी की मार्केट में भी फिर तेजी रही। मार्केट मजबूती के साथ काम कर रही है। रेट्स की बात करेंगे तो गला मंडी हबीबाबाद और पंजाब की बड़ी गला मंडी में आज 1509, 1692, 1718 और 11 की कायनात के टॉप क्लास हाथ वाले माल की मार्केट 6,150 रुपए से लेकर 6,200, 6,250 और 6,300 रुपए तक टॉप क्लास माल सेल हुए। जबकि रूटीन पेमेंट पर 6,350 और 6,400 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से माल फरोख्त हो रही है। कटर वाली वीआईपी माल की मार्केट 5,900 रुपए से लेकर 6,050 और 6,100 रुपए तक माल फरोख्त हुए। इसी तरह दरमियाने माल की मार्केट 5,500 रुपए से लेकर 5,800 रुपए तक क्वालिटी और मॉइस्चर के लिहाज से गला मंडी पंजाब में मुंजी की मार्केट में काम हुआ। जबकि 1847 की मार्केट 5,500 रुपए से लेकर 5,700, 5,800 रुपए तक माल फरोख्त हुए। सुपरी की मार्केट 3,200 रुपए से लेकर 3,600, 3,700 और 3,800 रुपए तक काम हुआ। 86 की मार्केट में बेहतरी रही और मार्केट 2,200 रुपए से लेकर 2,500, 2,550 और 2,600 और वीआईपी टॉप क्लास 2,700 रुपए तक क्वालिटी के लिहाज से माल फरोख्त हो रहे हैं। और मुंजी की मार्केट में इस वक्त मजबूती चल रही है और मार्केट स्टेबल है।
کریں گے گندم کی مارکیٹ کے حوالے سے تو گندم کی مارکیٹ کا ٹرینڈ بھی کمزور ہو گیا، مارکیٹ پریشر میں آ گئی ہے۔ ریٹس کی بات کریں گے تو آج گلا منڈی حبیب آباد اور پنجاب کی بڑی گلا منڈی میں گندم کی مارکیٹ 3,900 روپے سے لے کے 4,050 اور 4,100 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہو رہے ہیں۔ فیصل آباد میں آج بھی گندم کی مارکیٹ 4,150 روپے سے لے کے 4,250 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے، جبکہ لاہور میں گندم کی مارکیٹ 4,200 روپے سے لے کے 4,300 روپے تک مال فروخت ہوئے۔ راولپنڈی، اسلام آباد، ٹیکسلا اور واک اینڈ میں بھی گندم کی مارکیٹ میں پریشر ہے اور مارکیٹ 4,250 روپے سے لے کے 4,350 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہو رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں گندم کی مارکیٹ پر مزید پریشر بڑھے گا اور ریٹس مزید نیچے بھی آ سکتے ہیں۔ بات کریں گے مکی کے حوالے سے تو مکی کی مارکیٹ میں ایک بار پھر بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ مارکیٹس میں ریٹ 50 سے لے کے 200 روپے تک میں مزید بہتری بنتی ہوئی نظر آئی۔ ریٹس کی بات کریں گے تو آج گلا منڈی حبیب آباد میں ٹاپ کلاس مکی کی مارکیٹ 3,300 روپے سے لے کے 3,450 اور 3,500 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہوئے، جبکہ درمیانی مکی کی مارکیٹ 3,000 سے لے کے 3,200 روپے تک اور ہلکے اور گیلے مال کی مارکیٹ 2,800 روپے سے لے کے 2,950 روپے تک مال فروخت ہوئے۔ ونڈا کوالٹی مکی کی مارکیٹ 2,600 روپے سے لے کے 3,000 روپے تک، جبکہ بھاری مکی کی مارکیٹ 3,000 سے لے کے 3,150 اور 3,200 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہوئے۔ بات کریں گے تل کی مارکیٹ کے حوالے سے تو آج گالا منڈی حبیب آباد میں ٹاپ کلاس تل کی مارکیٹ 9,700 روپے سے لے کے 10,100 روپے تک رہی۔ اچھے مال کی مارکیٹ 9,000 سے لے کے 9,500 9,600 روپے تک اور درمیانے مال 8,500 روپے سے لے کے 9,000 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہوئے۔ بات کریں گے باجرے کی مارکیٹ کے حوالے سے، باجرے کے ریٹ 3,200 روپے سے لے کے 3,450 اور 3,500 روپے تک مال فروخت ہوئے۔ لال جوار کی مارکیٹ میں زبردست تیزی کا رجحان ہے اور ریٹس 8,200 روپے سے لے کے 8,600 8,700 اور 8,800 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہو رہے ہیں۔ کپاس کی مارکیٹ میں بھی بہتری ہے اور ریٹس 7,000 سے لے کے 7,800 7,900 اور ٹاپ کلاس 8,300 روپے تک مال فروخت ہوئے، جبکہ گلا منڈی حبیب آباد میں دیسی کپاس کی ارائیول 7,000 سے لے کے 7,800 7,900 اور 8,000 روپے تک مال فروخت ہوئے۔ بات کریں گے گڑ اور شکر کی مارکیٹ کے حوالے سے تو گڑ کے ساتھ ساتھ شکر کا پروگرام بھی بیٹھ گیا ہے، مارکیٹ میں اس وقت مکمل مندے کا رجحان چل رہا ہے۔ ریٹس کی بات کریں گے تو گڑ کی مارکیٹ گلا منڈی حبیب آباد میں ٹاپ کلاس 6,000 سے لے کے 6,200 6,250 اور 6,300 روپے تک، جبکہ کوئی ایک آدھ ڈھیری 6,400 سے لے کے 6,500 روپے تک مال فروخت ہوئے، جبکہ اچھے مال کی مارکیٹ 5,800 روپے سے لے کے 6,000 روپے تک اور ہلکی اور درمیانے مال کی مارکیٹ 5,500 روپے سے لے کے 5,600 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہوئے۔ شکر کی ٹاپ کلاس کوالٹی کی مارکیٹ 6,600 روپے تک رہی، جبکہ درمیانی شکر کی مارکیٹ 6,400 روپے تک اور ہلکے مال 6,000 سے لے کے 6,200 روپے تک کوالٹی کے لحاظ سے مال فروخت ہوئے۔ تھی ہماری آج کی مکمل اپڈیٹ رپورٹ۔ امید ہے کہ سب دوستوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ جن دوستوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ لازمی پریس کریں تاکہ ہر بڑی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ایک بار پھر آپ کی محبت، آپ کی دعاؤں اور آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ تو ملاقات ہوگی کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔